ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁସମାଚାର ଏହା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ। ସେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲିଲେ ଯାହା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ, ତାହା କୁହାଯାଏ ନାଜରିତ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଜରିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ଅଛି, ଲେଖାଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ଦିନହୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ଧମାନେ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବେ, ମୂକମାନେ କଥା କହିପାରିବେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ଯେପରି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ସୁସମାଚାର ସେ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଏହି ଉତ୍ସବ ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ରହିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ଗତ ମାସରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଯିବାର। ତା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଲିମ ସମୟ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ୱାର୍ଲଡର, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲି ୱାର୍ସିପ ସମୟରେ। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧା ଯିଏକି 70 ବର୍ଷର, ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଅଲ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିଜସ୍ ଇଜ ବର୍ନ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ତେବେ the Bible is complete because of Jesus। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିବା ସକାଶୁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଏ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ। ଏଭ୍ରିଥିଂ ଇଜ ପ୍ରୁଫ୍, ପ୍ରମାଣିତ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ତାହା 8000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲିଖିତ। ଆଉ ସେଇ ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବ, ତାହାର ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। এই সমস্ত বিষয় লেখাযাଏ। আশ্চর্যমন্তী পরাক্রান্ত পরমেশ্বর অনন্তকালীন পিতা শান্তির রাজা। এই ভবিষ্যৎবাণী ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ଯେ ଏହା ନିଜ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହେବ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର
से महापराक्रमी हेब महान हेब बोली लिखा जाइछि तार सब विषय हेब बोली कहुए किंतु से समय जिते राजत्व विषय देखु से समय जो राजा थे मध्य से सन्देह है जे एक कन्या गर्भवती हेब चिन्ह स्वरूप हेब बोली लिखा जाए एक पुत्र प्रसव कर राजा से मत कहते बोध हुए आमर परिवार गोटे शिशु जन्म हेब किंतु यह सत्य प्रमाणित जे वाक्य गोटे भविष्यवाणी एपरी एक कन्यार जहा जात हेब जे कि केबे विवाहित होई नथिबे केबे विवाहित होई नथिबे कौन से पुरुष सहित तार संपर्क नथिबो एपरी एक कन्यार से जात हेबे बोधे साइंस भी फेल हो जानो जे असंभव विषय संभव किपरि हेई पारे कारण ये विषय पूर्वभास थिला जे एपरि एक कन्या द्वारा ही पुत्र प्रसव करा जिवो आउ ताहा आमे जदि देखो निरीक्षण करू पुरातन नूतन नियम मध्य जो गुडे साइलेंट पीरियड थिला साइलेंट पीरियड होची जे अपेक्षार समय थिला बोली कहा जाए आउ ये अपेक्षा समय पर 2000 वर्ष पूर्वे जैसे जो भविष्यवाणी होता ताहा ठीक समय रे ताहा साधित है से नूतन नियम रे आमे देखो बाइबल नूतन नियम रे लिखा जाए से स्थान जे एक कन्या गर्भवती हेबी तांको नाम जीशु देव और से समस्त पाप को धार करिवे क्षमा करिवे प्रिय माने स्थान आमे देखुछु जे स्थान लिखा जाए जे एपरी एक समय विषय लिखा जाइछि जो समय रे कि प्रभु यीशुଙ୍କର आगमन हेबो भविष्यवाणी काहे के हिथिला तार इतिहास विषय यदि मु कहिबा के चाहे जे सही समय रे इस्राएल और यहूदा उभय दुईटी राज्य से माने बाबिलोनीय एवं असूरीय मान का अधीन रे थिले से मानकर जीवन दुख रे कष्ट रे समस्या थिला इस्राएल माने होचंती से माने होचंती अब्राहम र गोष्ठी आई अब्राहम र गोष्ठी की बरी हम जानो जेतले बाइबल इतिहास को जो प्रथमे परमेश्वर आदम हवा को सृष्टि कले आदम हवा को सृष्टि कले आदम और हवा जेतले प्रभु का विरुद्धाचरण कले अबाध्य हेले पाप कले से मान को से उद्यान तोड़ी दिया गला तोड़ीवा द्वारा हमें जानो जे से मान मध्य पाप प्रवेश कला निश्चित भाव में पुत्र संतान जात कले पुत्र संतान जात कला पर हमें जानो जे से मानकर द्वारा समग्र जगत पाप रे परिपूर्ण हैला जड़े व्यक्ति भूल करने द्वारा समस्ते पापी बोली गणित हेले कारण तांगर संतान संतान समस्ते पापी बोली संबोधित करागला आओ हमें देखो जेतले अब्राहम का समय आसला अब्राहम का समय सदा परमेश्वर ने कहले कि हमें तुम्हारी गोष्ठी को ही हमें जो महान गोष्ठी करिबा आ तुम्हारी गोष्ठी सारा विश्व रे जाजल्यमान हेबे आ तन्मध्यरु आमे देखुछु अब्राहम पर इसहाक आसले इसहाक पर जाकब आसले जाकबकर जो 12 संतान हेले ताको इस्राएल संतान बोले आमे कहूछु आ इस्राएल संतान विषय रे तले देखो से इस्राएल संतान मध्य ईश्वरकर विरुद्धाचरण करबा द्वारा सदा प्रभु परमेश्वर से मान को गोटे बंदित्व निमंते प्रेरण कले से माने अछंती बाबिलोनीय एवं असूरीय मानकर अधीन रे गले बाबिलोनीय और असूरीय मानकर अधीन जेते बेल गले से माने दुख रे अछंती कष्ट रे अछंती समस्या रे अछंती उद्धार नाही से मान को जीवन रे से मान को जीवन रे उद्धार नाही आ से मान को निमंते गोटे भविष्यवाणी हिची जे एक व्यक्ति जन्म हेबे आ तुमको उद्धार करिवे आमे तुमको जानी अच्छो मनोनीत करछो ए मनोनीत गोष्ठी को आमे उद्धार करिया बोली से विवेचना करे प्रिय माने
स्थान आम देखु जे परमेश्वर तांकर योजना अनुसार आपण लोक मान उद्धार करते जो मैंने आज पाप रे पतित होती बंधतार जीवन यापन कर अंधकार मध्य बास कर दुख समस्या प्रभु से उद्धार करने आसे ख्रिसमस मुख्य उद्देश्य यह जे से पापी मान को उद्धार करने निमंते आसे आओ जे आज जगत रे पाप रे पतित होइछि ताको उद्धार करने निमंते वाक्य गोटे विषय लिखा जाए जे यह लिखा जाए नहीं जे केवल जे ख्रिस्टियन माने उद्धार पाइबे यह लिखा है जे केही ताहांतारे विश्वास करिबो से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाइबे जे केही कोनोसी धर्म विषय कहा जाए नहीं किंतु कहा जे सामूहिक विषय कहवा पे चाहे जे केही तांगठारे विश्वास करिबो से उद्धार पाइबे आम जाणु माथ्यू लिखित समाचार तार 1 पर्व तार 21 पदर मध्य से विषय लिखा जाए जे समस्त लोकंकर पाप को से उद्धार करने आसे एपरी किए अछि जे मोर पाप में आउ जणे से शांतित हो उद्धार करिबो एपरी किए अछि जे मोर भूल रे से निजे अन्य जणे दंडित हो कष्ट पाइबो एपरी केही नाही जगत रे केही नाही स्थान आम देखु ये एपरी व्यक्ति विषय वर्णना जार जन्म जे से निज निमंते नुहे समस्त जपरी उद्धार पाइबे से जगत रे आसिले से जगत रे आसिले प्रिय माने आपण मान निमंते मो निमंते समस्त निमंते प्रभु जीशु जगत रे आसिले जेपरी जगत एपरी सत्यता को जानिब आमे किंतु सत्यता को जान प्रभु यीशु जगत थिला बेले से कहले मो जगतर ज्योति जे मो थारे थाए से ज्योति पाई पाई यार अर्थ जे केवल जे नहे आमे कैंडल जलाउछु कैंडल रो जो आलो दोछि सेति कि नहे एहा क्षणिक अटे आलो देखाई थाए किंतु यीशु कहबार अर्थ मो ज्योति अटे अर्थात ये मो निकट से ज्योति पाई थाए अर्थात अंधकार लेश मध्य न थाए कहबार अर्थ जे स्थान जोहन सुंदर भाव कहते मो परे जे आसु अछंते से तुमको कोन ज्योति रे प्रवेश कराइबे आ ई ज्योति यहा जे से कोन करते फूल पथ को नहीं न थाए आलो रे सब बोले सुंदर विषय देखा जाय थाए आलुअरे सुंदर पथ देखा आमे पाई थाउ आमे आलुअरे जदि कोनोसी विषय पड़ी जाए ता देखा मिली जाए अंधकार आमे किछि देखि परिबा नाही अंधकार एपरी विषय जहा कि कहा जाए जे पाप को नहीं जाई थाए अंधकार मध्य अनेक विषय आमे देखि परिबा जहा कि गुप्त रे करा जाई थाए किंतु आलुअरे गुप्त विषय करा जाई पारे नाही आलोरे सब बोले गुप्त विषय देखा जाए प्रिय माने यीशु जगतर ज्योति अटंते से ज्योति भाव से जगत को आसिले ये समस्ते ज्योति देखिबे निरीक्षण करे भूल विषय देखा जीव तार अर्थ मंद विषय देखा जीव पाप को चिन्हट करा जीव आओ पापी मन फेरण करिवो तार मध्य अछि यीशुकर आसबार उद्देश्य पुणी से जोहन लिखित सुसमाचार कह जाए यीशुकर आसवा विषय मु पथ सत्य और जीवन अटे मो दे न गले के पिता को जाई परिबो ना मु पथ सत्य और जीवन अटे अर्थात से सत्य अटंती सत्य ज्योति अटंती बोले बाइबल कहते से केबे हेले मिथ्या साक्ष्य प्रदान करंती नाही मिथ्या रेसिपी में बास करंती नाही प्रिय माने आज सत्यर विषय जदि हमें देखो निरीक्षण करू आज जगत मिथ्या रे दौड़ुछि समग्र जगत हमें मिथ्या रे हमें जीवन बिताओ छु यीशु केवल सत्य अटंती जो सत्य रे कि हमें देखि परिबा जे गोटे धार्मिकता रहिछि जो सत्य रे हमें देखिबा जे होई पारे जे हमर
ପରିତ୍ରାଣ ରହିଛି, ଉଦ୍ଧାର ରହିଅଛି। এই জগତ ତ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ସମାଜରେ ଦେଖୁ, ହୋଇପାରେ ଯେ ଆମର ଜୁଡିସିଆଲି ଦେଖୁ, ଆମର ଏଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ହୋଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇକି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଭୁଲରେ ବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନ୍ୟାୟ ରହିଛି। ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଭୁଲ ଭୁଲ, ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛୁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଯଦି କରିଛୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା, ଅନୁତାପ କରିବା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ ବୋଲି କହିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଏ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମରିୟମ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାରରେ କୁହାଯାଏ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମରିୟମକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଯୀଶୁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା। ଆମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇ, ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ଆମର ଜୀବନଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏକ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ତା ଅନ୍ୟ ଅଟେ, ୟୁନିକନେସ୍ ରହିଅଛି। ତାକୁ ପ୍ରଫେସି ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରମାଣିତ ଆମେ ଜାଣୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯିଏକି ବିବାହିତ ନୁହେଁ, ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମରିୟମ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏଇ ବିଷୟ ହେଇନାହିଁ କି ହେଇପାରେ ନାହିଁ যে পর্যন্ত অদ্ভুত কার্য হই নাই। এই স্থানে আমি দেখুଛୁ যে ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏହା ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ।